बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ियाउल्लाह और अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जितने भी टॉक शोज हो रहे हैं टीवी के ऊपर, तो उसमें पीडीएम के नुमाइंदे बैठे होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाह जमात है, इस वक्त अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं और पीडीएम के सारे जो बाकी जमात है वो मिलकर इमरान खान की बयानी को और इमरान खान की तरफ से जितने भी मुख्तलिफ मूव्स और मुख्तलिफ हुकूमत के खिलाफ जितने स्टेप्स ली जाते हैं इस हुकूमत को गिराने के लिए, तो उसके डिपेंड करने की कोशिश की जाती है। और जितनी भी टॉक शोज आप देखें तो आजकल जेल भरो तहरीक के बारे में जब अगर सवाल की जाए तो उसमें पीडीएम के जितने जमाते हैं वो जवाब तो देते हैं, उनका जवाब बड़ा अजीब किस्म का होता है कि ठीक है जेल भरो तहरीक शुरू करें, लेकिन फिर लीडरों ने खुद गिरफ्तारियां देनी है। उनका सबसे जो बड़ा जो इशारा होता है वो इमरान खान की तरफ होता है, बाकी जो बड़े बड़े लीडर है पीटीआई के उनकी तरफ इशारा होता है, लेकिन ये कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। जेल भरो तहरीक शुरू क्यों हुई, जेल भरो तहरीक से इमरान क्या हासिल करना चाहता है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप ये जवाब देंगे कि फिर लीडर को फ्रंट पे आना चाहिए, लीडर को अपनी टीम को लीड करना चाहिए, उसको भागना नहीं चाहिए, छुपना नहीं चाहिए, तो फिर अगर सवाल ये उठाया जाए कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडर के ऊपर मुश्किल वक्त आ गया, जब उनको सजा सुनाई गई पाकिस्तान की अदालत की वजह से, तो फिर इंग्लैंड क्यों भाग गए? वो इंग्लैंड में बैठ के वहां से क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो अपनी पार्टी को यहाँ पर अकेले छोड़कर मुश्किल वक्त में भी, और अब भी बल्कि आसान वक्त नहीं है पीडीएम के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि पीडीएम की शक्ल में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इसहाक डार, उससे पहले मुफ्ती इसहाक डार साहब आ गए और राना सनाउल्लाह साहब, तो इन सारे ये तकरीबन की पोस्ट है, की मिनिस्ट्रीज है, और ये तकरीबन मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत समझ जाती है। बेशक बाकी जो हुकूमत है वो बराबर की शरीक है, वो भी इससे जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन जितने भी फैसले उठाए जा रहे हैं, जितने भी स्टेप्स उठाए जाते हैं, वो नवाज शरीफ उसमें फुल इन्वॉल्व होता है, लेकिन नवाज शरीफ तो फ्रंट लाइन पे नहीं आते। जिस तरह इमरान खान के बारे में पीडीएम वाले कहते हैं कि इमरान खान को फ्रंट लाइन पे आके फाइट करना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा अपने लीडर के बारे में सोचे तो क्या ही अच्छा होता। और इस तरह हर पार्टी के लोग अपने जो लोग हैं वो अपने पार्टी के बारे में सोचे, अपने लीडरशिप के बारे में सोचे, तो फिर जो मामलात है पाकिस्तान के वो बड़े आसान हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल खुद बहुत हल होना शुरू हो जाएंगे। तो इमरान खान तो इस मुल्क में बैठे हैं, उनके ऊपर गोली चलाई गई, उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमात बन गए जो नहीं बनने चाहिए थे, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात बन गए, उनके ऊपर तोशाखाना का जो केस है, तो वो तो अदालत में वो केस चला गया और उसके बारे में अब तो मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वो ये है कि जो जिन लोगों ने तो केस बनाया था वो खुद खामोश बैठ गए, क्योंकि जब से जज साहब ने ये हुक्म दिया है कि जितनी भी तोशाखाना से जितनी भी चीज़ें किसी ने खरीदी हैं, जितनी भी गिफ्ट्स आए हैं वो किसी ने खरीद लिए, तो उसके सारे सबूत, उसके जो सारा जो डेटा है वो जमा करा दिया जाए, तो उसके बाद थोड़ी सी खामोशी हो गई है इस केस में। काफ़ी आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि तोशाखाना का जो केस है उससे पीडीएम वाला जो बयानी बना रहे थे वो उससे काफ़ी पीछे हट गए हैं, क्योंकि तोशाखाना से बहुत सारे जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, इसके अलावा जरदारी साहब है, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के दौर में लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, वहां से लोगों ने बहुत कुछ वहां से तोहफे मिले, उससे वो कानून में एक तरीकाकार है, कुछ परसेंटेज आप पे करके, मेरे ख्याल से 30% तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 30-40% के आसपास होते हैं, वो आप पे करके तो आप उसको ले सकते हैं कानून के मुताबिक, तो फिर आपकी मर्जी, आप उसको बेचते आप अपने पास रखें। तो ये तोशाखाना वाला जो केस है ये एक ऐसा केस नहीं है जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल उसका फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन अब पीडीएम की तरफ से उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है, तो उस चीज में भी पीडीएम की जो हुकूमत है बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, क्योंकि उनके अपने जो बड़े हैं उनकी तरफ फिर उंगली जाती है, फिर जब उंगली उनकी तरफ जाती है तो फिर उनको मसला होता है, तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब तक हमारे पॉलिटिशियन में खुद कमजोरियां होगी तो वो न आगे किसी और पॉलिटिशियन को पकड़ सकता है, न वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं खुल के, न वो किसी जज के ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैकमेल होते रहेंगे। आप इस बयानिए को देखें कि जब वो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जमात जितनी भी है वो अगर ये बात करें कि जेल भरो तहरीक तो पीटीआई वाले शुरू कर रहे हैं, लेकिन लीडर को खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए, तो बात फिर उनके लीडर के ऊपर आ जाती है, क्योंकि किसी भी पार्टी की किसी लीडर ने फ्रंट से आकर फाइट नहीं की। और इमरान खान तो फिर भी बैठे लाहौर में, पंजाब में बैठे हैं इस वक्त, और वो सारा कुछ खुद फेस कर रहे हैं, वो यहाँ तक कि गोली भी खा चुके हैं। तो इमरान खान तकरीबन फ्रंट लाइन से
खुद फ्रंट पे आके वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद है कि इमरान खान सबसे पहले जेल में जाएंगे। लेकिन पीडीएम वाले जब ये बयानिया ये आवाज़ ये बार बार इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को सबसे पहले जेल में जाना चाहिए, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब जेल में चले गए तो फिर तो हालात बड़े मुश्किल हो जाएंगे। अब वो बात तो ये कर रहे हैं अंदर से अंदर, इनको भी पता है कि अगर इमरान खान खुद जेल चले गए तो फिर हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे। जिस तरह जो इस्तीफों के बारे में कहा जाता था कि अगर आप पार्लियामेंट नहीं आना चाहते तो आप इस्तीफे दे दें, तो पीटीआई वालों ने इस्तीफे दे दिए, फिर पीडीएम हुकूमत मुश्किल में फंस गई, और फिर वो इस्तीफे आप लोगों के सामने वो मंजूर नहीं की जा रहे थे स्पीकर की तरफ से, और जो मंजूर भी किए गए जिस अंदाज से तोड़े तोड़े करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इलेक्शन करवाए गए वहाँ पे भी पीडीएम हुकूमत को नाकामी हुई बदकिस्मती से। तो वहां से भी वो फिर इस्तीफे जब सारे को मंजूर करने की बात आ गई, फिर 43 इस्तीफे उन्होंने छोड़ दिए। अब वो जिस मकसद के लिए उन्होंने वो इस्तीफे नहीं मंजूर कर रहे थे, तो पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा जोर थे इस चीज़ के ऊपर कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर करें, और पीडीएम की हुकूमत एक बड़े जमहूरियत पसंद होने का सबूत दे रहे थे कि आप लोग पार्लियामेंट में आए, अपना जंग जो कौमी असेंबली में लड़े, पार्लियामेंट में अपना जंग लड़े, और पार्लियामेंट से बाहर बैठकर जमहूरी लोग मसाइल का हल नहीं ढूंढते, तो हम तो जमहूरी लोग हैं, आप लोग पार्लियामेंट पाए। तो बाद में जब पीटीआई ने पार्लियामेंट की तरफ आना चाहा, इमरान खान ने ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट में आ रहे हैं, तो फिर स्पीकर साहब ने जो 43 उनके जो अरकान थे बाकी पीटीआई के, उनकी भी इस्तीफे मंजूर करा दिए। तो अपने ही बयान से फिर वो पीछे हट गए। पहले तो वो कह रहे कि आप पार्लियामेंट आ जाए, जब पार्लियामेंट उन्होंने आना चाहा तो फिर वो पीछे, क्योंकि उनको पता है कि जो हिज़्ब इत्तेलाफ की जो सीट है वो उनको मिल जाएगी, जो बाकी भी अहम ओहदे और बाकी फिर जब निगरान सेटअप बनाई जाएगी तो उसमें भी इमरान खान को उनका काफ़ी हिस्सा दिया जाएगा, उसको अहमियत दी जाएगी, वैल्यू दी जाएगी, और वो पार्लियामेंट में आके मसाइल क्रिएट कर सकते, तो उन्हें उनके इस्तीफे मंजूर करा दिए। क्योंकि पहले तो वो खुद कह रहे थे कि आप आज पार्लियामेंट की तरफ, लेकिन जब आना चाहा तो उन्होंने मंजूर करा दिए। तो ऐसा ना हो कि अब पीडीएम की हुकूमत ये नारे लगा रहे कि इमरान खान को खुद जेल जाना चाहिए, और अगर इमरान खान फिर जेल चला जाए तो फिर ये कहे कि इमरान खान साहब ने गलत किया। इमरान खान साहब को जेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। इमरान खान जो भी है वो जिस तरह भी है, लेकिन इस वक्त इमरान खान की पॉपुलरिटी जो पीक पर है, लोग इमरान खान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, ये तो हम देख रहे हैं। और इमरान खान की पॉपुलरिटी एक ऐसी पीक पर पहुंच गई है कि अगर वो जेल चले जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो जेल भी जाएंगे, और वो एहतजाज का जो शिद्दत है उसमें इजाफा होगा। इसके अलावा जो असेंबली डिसॉल्व किया इमरान खान ने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, तो इसके ऊपर भी जब सवाल उठाए जाते हैं तो पीडीएम वाले बड़ा मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का, और वो कहते हैं कि इमरान खान की एक नाकामी है, एक गलत मूव है इमरान खान की। इमरान खान की तरफ से जो स्टेप उठाया गया, ये अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी उन्होंने, तो ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान ने जो स्टेप उठाया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप देखें, इमरान खान का जो असेंबली से इस्तीफा देना है पंजाब असेंबली और केपीके से, ये इंतहाई ख़तरनाक स्टेप है पीडीएम की हुकूमत के लिए, क्योंकि पंजाब में भी मसाइल थे बहुत ज़्यादा। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत इतनी मजबूत नहीं थी। इसके अलावा अगर दोनों सूबों से इस्तीफे दी जाए तो ये पंजाब पाकिस्तान का तकरीबन 52% है। वहाँ पर अगर इलेक्शन की जाए तो कॉमन सेंस की बात है कि साथ में केपीके भी है, तो इतने बड़े इलाके में अगर इलेक्शन होगी, जाहिर सी बात है हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगी, और प्रेशर अब इस वक्त भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर है। इसलिए हुकूमत दोनों सूबे में इलेक्शन के लिए ऐलान करने की तैयार नहीं है, क्योंकि प्रेशर हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा है। क्योंकि ये अजीब से सिचुएशन बन जाएगी कि पंजाब में भी इलेक्शन है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और सिर्फ वफाक की हुकूमत जो है, वफाक की जो इलेक्शन है वो नहीं की जा रहे। तो ये इमरान खान का बड़ा ही पावरफुल स्टेप है। दूसरी बात यह, अगर आईनी एंगल से देखें तो आईन में लिखा गया कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। तो इस वक्त तो अगर आप देखें, प्रेशर पीटीआई के ऊपर नहीं है, प्रेशर तो पीडीएम हुकूमत के ऊपर है हर तरफ से, वो सदर की तरफ से हो, वो अदालतों की तरफ से हो, या आइन की वायलेशन की तरफ की वजह से जो उनके ऊपर गद्दारी हो, या जो भी आइन में इसका सजा हो, चूंकि बहुत खतरनाक है। मैं गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान में मामूली चीज़ों के ऊपर लोगों के ऊपर गद्दारी के जो है ना वो दफ़े लगाए जा रहे हैं, वो मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो लेकिन इसकी ये बहुत ही खतरनाक खेल इस वक्त खेला जा रहा है पीडीएम की तरफ से कि इलेक्शन को डिले की जाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इमरान खान का अगर वो आप स्टेप देखे दोनों असेंबली को डिसॉल्व करना, ये इंतहाई खतरनाक स्टेप है। कोई भी जब असेंबली डिसॉल्व करता है तो कानून और हमारे जो आइन के मुताबिक वो ये है कि आपने 90 डेज में इलेक्शन दोबारा कराने। तो आइन के मुताबिक तो पीडीएम की हुकूमत, इसके अलावा अगर कोई और हुकूमत होती तो पाबंद होती कि वो 90 डेज में इलेक्शन कराए।
اب وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگ بہانے بناتے ہیں، ہیلے بناتے ہیں اور ایسی کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے کہ الیکشن ملتوی کی جائے. یہ الیکشن ملتوی کرنے کے اس سارے کیل کے اوپر آپ لوگوں کو کس نے لگایا؟ یہ عمران خان کے اس ایک سٹیپ نے لگایا جب انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے جو سٹیپ اٹھایا تھا، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی. جتنا جو مسائل آپ لوگوں کے لیے کریٹ کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی یہ تھی کہ الیکشن کی طرف یہ لوگ آ جائے اور آپ لوگوں کو الیکشن کی طرف لانے میں کافی عمران خان کامیاب ہو چکے ہیں. تو پی ڈی ایم کی طرف سے یہ بیان، یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ عمران خان کی ناکامی تھی، بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس کی اگر بات کی جائے تو عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس اور ٹیرن وائٹ جو عمران خان کی جو مبینہ بیٹی کا جو کیس ہے، اس جو دونوں قسم کے توشہ خانہ تو بالکل بھی بنیاد قسم کا کیس ہے، کیونکہ اگر توشہ خانہ عمران خان کے اوپر کیس بنایا جائے تو پھر بہت سارے لوگ اس کے زد میں آئیں گے. میں چودھری نثار جہاں صاحب کا جو ایک انٹرویو ہے شریف صابری صاحب کے ساتھ، اس میں بار بار وہ کوسچن کر رہے تھے توشہ خانہ کے بارے میں بھی، اور شریف صابری صاحب نے پوچھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے بارے میں کچھ آپ نے سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دی. تو بار بار انسسٹ کرنے کے بعد چودھری نثار جہاں نے بڑا زبردست جواب دیا کہ اگر آپ لوگ توشہ خانہ کی بات کرتے تو پھر ایک شخص کی بات نہیں ہونی چاہیے، صرف عمران خان کے بارے کی حد تک یہ چیز نہیں محدود ہونی چاہیے، باقی لوگوں کو بھی اس میں اس لپیٹ میں آنا چاہیے، باقی لوگوں کے اوپر بھی پھر بات کرنی چاہیے. تو اس لیے میں نے عمران خان کے اوپر بات نہیں کی، میں نے توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں عمران خان کے اوپر میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. اگر میں عمران خان کے بارے میں ڈسکس کرتا یا عمران خان کے اس ایکٹ کو میں کنڈیم کرتا تو پھر باقی لوگوں کے بارے میں بھی ڈسکشن ہونے چاہیے اور اس چیز کے بارے میں بات ہونی چاہیے. تو اس ٹائم تو سلیم صاحب خاموش ہوئے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ توشہ خانہ سے کن لوگوں نے کیا کچھ نہیں ہوا ابھی تک. تو ایک توشہ خانہ کا کیس ہے. دوسرا جو ٹیرن وائٹ کا جو مبینہ بیٹی کا ہے عمران خان صاحب کی، وہ ایک ایسا کیس ہے، وہ ذاتی نوعیت کا کیس ہے. اگر اس طرح کیسز کی طرف آپ جائیں تو اگلے دن بہت سارے لوگ اٹھ کر بہت سارے لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ جو فلاں بندے کا جو فلاں بیٹا ہے، فلاں بیٹی ہے، وہ اس کی اپنی بیٹی نہیں ہے، وہ غلط طریقے سے پیدا کی گئی اولاد ہے. کوئی بندہ مر گیا، ان کے بارے میں الزام لگایا جائے کہ یہ جو فلاں سیاستدان ہے، یہ اس کا جو باپ ہے یہ اس کا اپنا باپ نہیں تھا سگا، یا یہ فلاں سیاستدان جو بھی فوت ہو چکا ہے، یہ جو ابھی حکومت میں ہے، ریاست میں ہے، حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، جو پولیٹیشین یا فلاں جو آفیسر ہے، یہ اپنا جو ان کا باپ تھا ان کا سگا باپ نہیں تھا. تو ایسے الزامات اگر عدالتوں میں آ جاتے ہیں، عدالتوں نے پھر تو کیسز عدالتوں میں قانون کے مطابق کیسز آگے بڑھتے ہیں، تو پھر تو بہت سارے لوگ اس چیز میں پھنس سکتے ہیں. اس طرح کے کیسز بنانا اپنے ذاتی مفادات اور اپنے حکومت کو اسٹرینتھ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ہمارا جو اپوزیشن میں جو بھی بندہ بیٹھا ہے، عمران خان ہو، نواز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی بندہ، اس کے اوپر الزام لگانا، ایسے کیسز بنا، یہ بالکل غلط ہے. یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ان پولیٹیشین اور اس سیاسی نظام کے مفاد میں نہیں ہے. تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور خاص کر ذاتی نوعیت کے جو کیسز ہیں اس سے خاص کر گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے کیسز بہت زیادہ بنائے جا رہے ہیں اور پولیٹیکل جو ہمارے جو اس وقت جو سیاسی نظام ہے وہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ پولیٹیشین جھوٹ بولتے ہوئے عوام کو، جو عام لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو کچھ عرصہ پہلے کچھ پتہ نہیں تھا، وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. جو قومی اسمبلی اور جو صوبائی اسمبلی کی ڈیزالو ہونے کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو ایک قانونی اسٹیپ ہے، وہ تو 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں، تو اس میں دو رائے ہونی نہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیپ غلط لے لیا. عمران خان نے آپ لوگوں کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے بہترین اسٹیپ لے لیا. جو استعفوں کا اسٹیپ تھا، آپ لوگ خود چاہتے تھے کہ آ جائے پارلیمنٹ میں، تو جب عمران خان آنے لگا آپ لوگ خود ان کے جو 43 جو آخری جو ارکان تھے آپ لوگوں نے ان کی استعفے منظور کرا دیے. تو اس لیے یہ بات نہیں کرنا چاہیے کہ جیل برو تحریک جو ہے وہ عمران خان شروع کر رہا ہے، لیکن ان کو خود جیل جانا چاہیے. خود عمران خان صاحب جیل چلے گئے تو پھر مشکل ہو جائے گی. آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جیل برو تحریک کو کیسے روکا جائے، اور جیل برو تحریک جس وجہ سے شروع کی جا رہی ہے، کیا ہم کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں، کچھ قانون ہم آئین کی کوئی وائلیشن کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان جیل برو تحریک شروع کر رہے ہیں. تو یا یہ سوچا جائے کہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت اگر رہے تو کیا پاکستان کے مفاد میں ہے. جب سے پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے تو مختلف آپ دیکھیں معاشی حالات دیکھیں، آپ پاکستان کے دہشت گردی کی طرف دیکھیں، ایون جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں، شاہد حقانہ بائیس صاحب کو دیکھیں، مفتی اسماعیل صاحب اور سعد رفیق صاحب کے اسٹیٹمنٹ اٹھا رہے ہیں. آج کل پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ خود کو اس حکومت سے الگ سمجھتے ہیں. مولانا نواز صاحبہ کے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں ریسنٹلی، وہ تو کہتی ہے کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. تو جب پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے
وہ اس حکومت کی اونرشپ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر یہ حکومت کیسے کامیابی سے کسی بھی مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں؟ یا کس طرح یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے جو معاشی حالات ہے اس میں بہتری لا سکتی ہے، پاکستان میں جو دہشت گردی کی جو نئی لہر اٹھ گئی ہے اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یا پاکستان کی کوئی کامیاب خارجہ پالیسی دے سکتی ہے؟ تو کیونکہ اپنے ہی لوگ اس حکومت کے خلاف ہے، اپنے ہی لوگ اس حکومت کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ایک اچار ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اتنے زیادہ جماعتیں مل جائیں جن کے کچھ مفادات تو بالکل ایک جب یہ لوگ الیکشن کمپین میں جائیں گے تو ذرا سوچیں یہ لوگ الیکشن کمپین کیسے کریں گے، یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کریں گے۔ تو ابھی سے آہستہ آہستہ وہ تیاری شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ حکومت قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو ابھی سے انہوں نے اس چیز کے بارے میں ایک دوسرے کے اوپر آہستہ آہستہ الزامات لگانا شروع کر دیا، اور مسلم لیگ نون نے بھی کام شروع کیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے آہستہ آہستہ جمعیت علماء اسلامی اور باقی جو جو جماعتیں ان کے جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کی طرف سے بیانات آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اوور آل پاکستان کے لیے پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت آگے چلے اور اس طرح کے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے ٹاک شو میں بیٹھ کر۔ کوئی لاجیکل بات کرنی چاہیے، کوئی پاکستان کے مفاد کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ذاتی مفاد سے نکل کر پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور پاکستان کو ایک صحیح ٹریک پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نیو مینڈیٹ ہو، ایسا مینڈیٹ جس کے پاس وہ 2/3 میجورٹی کم از کم ہو کہ وہ فیصلے لے سکے اور پاکستان کو آگے لے جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔